Sorry, sir. Sir, this is Insia. Insia Malik. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Arsano 12. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari film India tentang proses meraih mimpi dari seorang anak perempuan di part sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum mengikuti kisah pertama dari part 1, boleh mampir dan lihat link ada di deskripsi. Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman memperoleh update terbaru dari kami. Terima kasih. Dalam pembicaraan itu, ternyata Sakti Kumar sedang membutuhkan seorang penyanyi karena tidak ada lagi yang mau bekerja sama dengannya. Insoo mengajukan beberapa syarat jika rekaman itu nanti berhasil, dan Insoo meminta 2 buah permintaan. Yang pertama, Insoo hanya punya waktu 6 jam untuk menyelesaikan semua rekaman itu, karena Insoo tidak ingin orang tuanya tahu jika Insoo pergi ke Mumbai dan naik pesawat. Dan yang kedua, akan diberitahu di saat jika rekaman itu nanti berhasil, dan Sakti Kumar pun menyepakati itu. Diaturlah skenario keberangkatan dan tiket dikirim ke Chintan, dan Chintan mengatur semua keberangkatan Insoo. Singkat cerita, Insoo sampai ke bandara Mumbai dan Insoo sudah ditunggu anak buah Sakti Kumar. Sesampainya di studio rekaman, Insoo terlihat sangat gugup dan ketakutan melihat situasi dan kondisi. Tanpa basa-basi, Sakti Kumar langsung memberikan lirik dan nada yang akan dibawakan Insoo. Chalo beta, mic pe jao. Come on, shabash. Ranjit. Wah, rekaman pun dilanjutkan. Namun semua tidak sesuai harapan dengan Insoo, karena genre yang diminta dari Sakti Kumar tidak sesuai dengan genre yang biasa dibawakan Insoo. तेरी बहाने बोलूंगी. Sakti pun begitu terlihat kesal dengan keadaan. Saat Sakti sudah sedikit menyerah dengan kemampuan Insoo, Insoo meminta izin untuk menenangkan diri ke kamar mandi. सब What? सब टॉयलेट जाना है. Di saat menenangkan diri, Insoo merasa ada yang salah, namun Insoo tidak memahami apa yang salah dari itu. Di saat merenung, Insoo teringat perkataan ibunya Najma. पता है पहले बड़े अच्छे गाने दिया करता था, पर आजकल उसके गाने सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी अच्छे खासे गाने का रिमिक्स कर दिया, और वो अच्छा खासा गाना कभी बना ही नहीं. Sontak, Insoo langsung semangat dan menyadari sesuatu. Insoo pun pergi menemui Sakti Kumar dan meminta waktu untuk berbicara sejenak. सर हमें ना लगता है प्रॉब्लम हम में नहीं, आपके गाने में. मुझे तुम्हारी ये बकवास में इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन आपको हमारी बकवास में इंटरेस्ट होना चाहिए. Sesudah Insoo meyakinkan Sakti Kumar, Insoo pun langsung masuk ke dapur rekaman dan hasilnya sangat mengejutkan semua orang yang ada di studio. Wow, luar biasa. बोली बोलूंगी मैं तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं नचदी फिरा छम छम छलिए हो. Setelah rekaman itu berhasil, Insoo pun langsung diantar oleh Sakti Kumar ke bandara. Di perjalanan, Insoo mengajukan persyaratan kedua yang ia minta di awal pembicaraan di part 1 tadi. Ternyata Insoo mengajukan syarat Insoo mau Sakti Kumar mengatur waktu pertemuan agar Insoo bisa bertemu dengan pengacara istri Sakti Kumar yang mengalahkannya di persidangan. Karena Insoo menginginkan ayah dan ibunya berpisah. Karena Insoo sudah tidak kuat melihat kesewenang-wenangan ayahnya terhadap ibunya Najma. Awalnya Sakti begitu kaget dan begitu tidak mau untuk menghubunginya karena Sakti menawarkan seseorang pengacara yang dianggapnya hebat. Namun Insoo menolaknya karena pengacara hebat yang dikatakan Sakti sudah kalah dari pengacara mantan istrinya itu. Akhirnya mau tidak mau Sakti menelpon pengacara mantan istrinya itu. Awalnya percekcokan terjadi. Namun di saat Sakti melihat wajah Insoo, Sakti mau tidak mau menurunkan egonya untuk kembali menelpon pengacara mantan istrinya itu, yang akhirnya diperolehlah satu waktu yang dijadikan jadwal pertemuan. Ugly left, good. Yeah, done. Thank you, babes. You're a sweetheart. Chudel.
Dan setelah itu Insu pun langsung diantarkan ke bandara dan kembali ke sekolah. Singkat cerita, Insu dan Sakti pergi ke kantor pengacara itu. Busy. Wait करिए. Dan penanganan kasus pun langsung dipersiapkan pengacara itu. सबसे पहले तो तुम और गुड्डू छोटे हो, माइनर्स हो, यू अंडरस्टैंड? और ऊपर से तुम्हारी अम्मी की फाइनेंशियल Setelah kasus sudah ditangani, ada satu momen yang sangat mengharukan yang diucapkan dari pengacara itu kepada Sakti Kumar. सुनो, आई एम प्राउड ऑफ यू. थैंक यू मैम. नहीं बेटा, मैं उनसे कह रही थी, तुम शायद अंदर से उतने बुरे नहीं हो जितने बाहर से. Sweetheart. डोंट पुश इट. Wow, ternyata Sakti tidaklah seburuk yang dibayangkan. Selepas dari kantor pengacara itu, Insu dan Sakti Kumar bersantai sejenak. Insu menceritakan semua keinginannya kepada Sakti soal niat pindah ke Mumbai agar bisa mengikuti ajang pencarian bakat. Namun Sakti mengatakan anak berbakat seperti Insu tidak memerlukan itu, karena anak-anak berbakat akan naik sendirinya ke permukaan seperti gelembung yang ada pada minuman soda. थोड़े में इस bubbles की तरफ. Selepas itu Insu pun langsung diantarkan ke bandara. Sesaat di bandara ada satu momen yang sangat mengharukan. बाय. Bye. Take care, बेटा. God bless. Sungguh Insu terlihat baru merasakan apa namanya kasih sayang dari seorang ayah. Wow, sedih. Di dalam pesawat, Insu mempelajari dari berkas perceraian orang tua yang disiapkan dari pengacara itu tadi. Sesampai di rumah, Insu memberitahukan semuanya kepada ibunya perihal semua kejadian yang Insu lalui saat ke Mumbai. Namun semua di luar harapan Insu, karena ternyata ibunya Najma begitu marah kepada Insu sampai satu kalimat keluar dari mulut ibunya yang sangat menggoret hati. मेरे अब्बा ने निकाह कराने से पहले नहीं पूछा, बेटी ने तलाक कराने से पहले नहीं पूछा, किसी को पड़ी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए. Percekcokan pun berlangsung antara anak dan ibu yang sangat mengharukan. तुम इतने डरपोक हो कि तुम अपनी बेटी के लिए Sampai pada suatu ketika nenek Insu meminta Insu untuk meminta maaf kepada ibunya, yang awalnya Insu membantah itu dan tidak akan pernah mau untuk meminta maaf sama sekali. Yang akhirnya pertahanan sang nenek untuk tidak membuka satu rahasia bahwa sebenarnya Insu tidak pernah diinginkan oleh ayahnya lahir ke dunia ini. Namun ibunya Najma terus bertahan kalau anak yang dikandungnya tidak akan digugurkan, walaupun itu perempuan. Sampai-sampai ibunya lari meninggalkan rumah demi menjaga agar anak yang dikandungnya lahir ke dunia dengan selamat. Insu pun shock mendengar itu, langsung menangis dan ingin menghampiri ibunya. Namun sang nenek melarang karena ibunya Najma tidak pernah mau rahasia itu sampai kepada Insu. Setelah kejadian itu semua, perilaku Insu berubah 180 derajat. Bahkan Insu yang awalnya bertahan tidak akan pergi ke Riyadh bersama ayahnya demi mengejar mimpinya menjadi penyanyi ternama di India. Semua itu dikubur Insu demi menembus rasa bersalah kepada ibunya. बढ़ती मैं हद से जरा ओरे मनवा छोड़ दे सपनों को पिंजरे में. Bahkan bantuan dari Sakti Kumar untuk membantu proses perpisahan orang tuanya pun dia tolak. Karena Insu tidak mau menyakiti hati ibunya lagi. Setelah kejadian itu, hidup Insu terlihat begitu hampa tanpa arah dan tujuan. Bahkan di saat lagu yang dibawakan Insu rilis, Insu tidak begitu bahagia lagi. Semua hidup benar-benar kosong untuk Insu. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. नचते फिरा. Di saat ibunya membeli dan memutarkan lagu Insu di hadapannya, Insu hanya mengatakan, "Tidak mau lagi bermimpi, Bu. Sudahin itu semua." Sembari mematikan musiknya. Asli ini mah hancur banget pasti hati maknya ini. अम्मी अब और सपने नहीं देखने हमें. Namun semua sudah jadi arang, waktu keberangkatan sudah semakin dekat. Yang paling menyedihkan lagi, ternyata lagu Insu termasuk dalam kategori penghargaan musik yang diadakan di Mumbai, yang pada dasarnya adalah impian dari para penyanyi dan termasuk Insu. Namun acara itu berlangsung bersamaan dengan keberangkatan Insu dan keluarganya ke Riyadh. Singkat cerita, keberangkatan pun dimulai.
Di saat check-in, ayahnya pergi ke kamar mandi. Insoo berinisiatif melakukannya. यहाँ से मुंबई, मुंबई से रियाद। मामा आपको रियाद के बोर्डिंग पास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलेंगे और मुंबई एयरपोर्ट पे आपको अपने बैग्स दोबारा चेक इन करने होंगे। ओके। Sesampainya di Mumbai, berita award terdengar di monitor-monitor yang ada di bandara, dan banyak orang yang membicarakan pasti yang menang adalah Secret Superstar, yang tak lain dan tak bukan adalah Insoo sendiri. Di saat kembali check-in di Mumbai, disinilah awal perjalanan Insoo. Petugas bandara mengatakan bahwa barang bawaan lebih satu dari kapasitas. Jika harus dibawa, harus membayar biaya tambahan. Namun ketika ayah Insoo melihat ada yang lebih adalah gitar Insoo, mulut kotornya kembali beraksi ये गिटार का भूत तो मावेटी के सर से कब उतरेगा? dan meminta Insoo untuk membuangnya, dan Insoo sangat sedih dengan keadaan itu. Di saat bersamaan, ibunya mencoba bernegosiasi dengan suaminya agar gitar Insoo tetap dibawa. Namun yang terjadi, ayahnya mengatakan otakmu dan anakmu sama-sama sampah. Allahu Akbar. Sakit. Sontak keberanian Nazma pun bergejolak menjawab suaminya dan melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh ayah Insoo. हम आपके साथ रियाद नहीं आ रहे। Mungkin ini kali ya, jaga lidahmu sebelum penyesalan menghampiri. क्या कर क्या रही तुम? काय की फाइल है? किस चीज पे साइन? बच्चे तो आपके हाथ से जाएंगे, शायद आपका घर भी मुझे मिल जाए। Setelah kejadian itu, Insoo, Guddu, dan ibunya pergi keluar dari bandara, yang artinya tidak ada harapan lagi untuk masuk ke dalam bandara jika sudah meninggalkan pintu. Terharu sih ngeliat maknya nih. Sesaat di luar, ibunya mencoba memikirkan apa yang akan dilakukan. मैडम, एक कॉल कर सकती हूँ फोन से? बहुत जरूरी है, प्लीज। इंसू, शक्ति कुमार को फोन कर। आज तेरी अवार्ड नाइट है ना, अभी के लिए वहीं जाएगी। Singkat cerita, sampailah di gedung acara dan acara pun dimulai. Di saat pengumuman, ternyata yang terjadi menjadi pemenangnya adalah bukan Insia, melainkan penyanyi lain yang pernah diorbitkan Sakti Kumar. Raut kecewa terlihat dari Sakti Kumar karena ketidakyakinannya akan apa yang terjadi. Pemenang dari penghargaan itu yakni Monali Thakur mengucapkan sesuatu. मगर इस बार कुछ सही नहीं लगा। आज हम सबके बीच एक नया स्टार मौजूद है, जिसकी आवाज के सामने मेरी आवाज थोड़ी सी फीकी पड़ गई। सीक्रेट सुपरस्टार हमारे साथ हो और अपना ये अवार्ड कलेक्ट। Dan Sakti pun berinisiatif meneriakkan, ini dia, ini Secret Superstar. Yang akhirnya Insia pun naik ke panggung dan menjelaskan siapa itu Secret Superstar. आप सब सोच रहे होंगे कि हम सीक्रेट सुपरस्टार, और हम वो नहीं है। 6 साल की थी, अम्मी ने गिटार लाके दे दिया। कहाँ से? अब्बा के बटुए से पैसे चोरी कर। एक हार था उनके पास, आंख से बेच के मैं लैपटॉप दे। अब्बा तो हमारी स्टोरी का दी एंड हमारी अम्मी के पेट में कर देना चाहते, पर अम्मी ने ऐसा होने नहीं दिया। हमारी अम्मी ने लिखी हमारी स्टोरी, और आज भी लिखी। ये गाना गाना, अवार्ड्स लेना, ये सब तो हमारा ड्रीम था, पर ड्रीम देखना कुछ लोगों का अलाउड नहीं होता। सुपरस्टार कौन हुआ, हम या अम्मी? अम्मी, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम जीनियस हो, तुम डरपोक नहीं हो, तुम फाइटर हो, तुम बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं हो, तुम तो वर्ल्ड की बेस्ट अम्मी हो। Sumpah, sedih, terharu, dan film pun selesai. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Tentukan mimpimu dan gapailah dengan apa yang kau bisa. Karena di saat mimpi itu belum tercapai, belum tentu dia akan mati. Bisa jadi suatu saat mimpi itu bangun kembali dari jalan yang tidak pernah kita duga-duga. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapat updatean terbaru dari kami. Terima kasih.